Wow, buddy. Kain, buddy. Enough kaya yung protein natin dito. Ayan o. Chicken masala na gawa ni buddy. Ayan o. At yun yung pang ano natin, pamaris, kamatis, pipino, carrots at walang rice. Bread lang muna tayo, bread. Sasawsaw lang natin dyan sa kinain natin na itong ulam natin. Ayan o. Ganun lang yan o. Lagkit. Lapot o. Lapot. Yan lang. Ganito lang. Tapos bread. Yan lang kakainin natin. Bye.